आलू तरकारी बनिया जाऊँगी लगी कौन कौन दरकार आप देखी नि ये फुलकोबी आलू तो निहाती दरकार अदा रसुण पेस्ट नहीं कटा पिज कटा टमाटो आमर मसला गुंड दरकार अच्छे आमर हल्दी गुंड लंका गुंड चिकेन मसला जीरा किसी डालचीनी और तेजपत्र मुझे फुटेबी आईटा लास्ट गरम मसला आउ तेल ये जिन दरकार तो चलते स्टार्ट करवा आम रेसिपी तो ये देखो मुझे गोटे कड़े बसई नहीं कड़े गरम हो गला तो ये आम चलतु कि ऑयल आड करवा तेल तो गरम हो गला फुलकोबी और आलू को लेकिन भाजवा आलू पकड़े आलू भाजीगला जिते पारे मैंने मुझे सोरिष तेल नहीं कम तेल ऑयल कले यूज करेंगे बहुत भल हम मुझे जी तेल नहीं मुझे फुलकोबी और आलू दुटा फ्राए करेंगे और तरकारी बनेबी अल्प ऑयल दरकार आप 2 टेबल स्पून ऑयल आराम से बन पारे देखो चलिए गैस टी हाई करदे स्लाइड आम फुलकोबी को काढ़ी नब देख ऑयल ऑयल गरम हो गला दुटा तेजपत्र आ कि डालचीनी नहीं
ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତ ଆମେ ତ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଉନା, ଅଳ୍ପ ଖାଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମସଲା କଷି ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷା ହେବ, ଘୋଡ଼େଇକି କଷିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ଆଳୁ ତ ଆମର ଭଜା ହେଇଛି, ଘୋଡ଼େଇକି ଭାଜିଲେ ସେଟା ଆମର ସିଝିଯିବ ମସଲାଟା। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ବସାଇ ନେଇଛି ତରକାରୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଆମର କୋବି ଆଳୁର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍